বন্দে মাতরম নবাগতদের স্বাগতম বন্দে মাতরম নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ রাজীব পটেল জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ বিজেপি ঐক্য জিন্দাবাদ भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जय माता जय जय माता जय जय माता भाई भारत माता की भारत माता की जय जय माता बीजेपी ঐক্য জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ রাজীব পটেল জিন্দাবাদ ভাই भारत माता খাবার খোবাইলাম সগো এবার মোদারা শিবিরে করে কোপন পারি করে বিজেপি ওখানে আছেন খাবার খোবাইলাম সগো এবার মোদারা শিবিরে করে বিজেপি ওখানে আছেন খাবার খোবাইলাম সগো জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ ডক্টর মানিক শাহ জিন্দাবাদ বিপ্লব জিন্দাবাদ বেলাইখানে তংথামানি সাল তিনি 19 জানুয়ারি কক বরক ডে এবং কক বরক দিবস কক বরক দিবস নুতিयै जोंसिनि जम्मू जिला साब डिविजन बाय खायसे कबकजाक भारतीय जनता पार्टी ताई हसर गोलाघाटी विधानसभा अंतर्गत पेवका जिला एटीसी विलेज तथा सामनेगर गांठागुर बाजार তিনি কাইসা 46তম কক বরক দে তিনি আর কাইসা একটা পালিত টাকার জলা এবং গোলাঘাটি সহ তাই আর ভরক যারা ফাই মানজা ফাইনাই जों তিনি যত্ন প্রায় 6 থেকে 4 বরক তিনি যে জমায়েত সংখ্যা কক বরক দেনা তৈই কক বরক দেনা তৈই তিনি যেভাবে আর কমল বিতরণ খাইজানাই শুধু কমল বিতরণিয়া এই সাথে সাথে অন্যান্য ধরনের আর বিতরণ নাই আপনি বাগৈন বেলাইখাইনো যত আনে খাসানি আনি বেখানে হামজা মুক্তায় আনে ওই এলাকানি বরক ভারতীয় জনতা পার্টি যারা ফাইনে রক বরং বেলাইখানে আনে খানে হামজা মুক্তায় সিবাই ইয়াপারো जों वासुকি নাইদি অমাহাইছিনি কক বরক দে जों পালিসি মাইয়া থানায় বিগত দিনই সরকার কারণ শুধু বাহিকা আনি বোন বাঁচি নাই আনি বাবু বাঁচি নাই আনি আমার বাঁচি নাই আবার হাইমাংসি সেই 25 বছর থানায় সরকার সিনো কক বরক রক কমাই থাংমাইকিয়া সিনি তমুং কমাই থাংমাইকিয়া সিনি চামুং কমাই থাংমাইকিয়া অমাহাই তমুং সিনি বেবাংনো সিনি বিভিন্ন সমাজ কমাই থাংমাইকিয়া আর সমাজনের গতি সানা বাগৈ जों তিনি কক বরক দে রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য শান্তি পরিবেশ শান্তিকামী রাজ্য তাবক যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফাইমানে ইয়াগর তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ তঙ্গই যে ত্রিপুরা রাজ্য শান্তি শৃঙ্খলার ভাবে তাবক जों স্বাধীনভাবে সমাজতন্ত্রভাবে সমাজ গঠিতভাবে जों তাও সাংতাংমানো ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ত্রিপুরা তাবক চলিত এমনভাবে বাসানো তুই কক ভাষা প্রোগ্রাম খানি মানি দङ কক রক বেং কমাই থামাইছে সেই সময় তাবক সে মোদীজি সরকার 2014 ফরস পাইয়ে তিনি বাগে বখা খুলকি কক সাইমাকা বাজার থাংমাকা দিল্লি থাং কক সাইমানে কে সারা ভারতবর্ষ কোনো স্টেটত থাঙে কক সাইমাকা অমাহাই সুযোগ অমাহাই দিন অমাহাই সরকার চিনি কক বরক না সানানি সুযোগ রেখা অবনমানা মাসিজা অ জায়গা তিনি ফাই ছপাইয়া চিনো এলাকানি চিনি আনে জেলানি চিনি বিপ্লব চক্রবর্তী তাই চিনি জিএস রাজেশ দেববর্মা তাই আনি জনজাতি জেলা ইয়া সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ দেববর্মা তাই অন্যান্য সিং টাকা জেলা মন্ডলনি সভাপতি বরম গোনাং রবীন্দ্র দেববর্মা তাই অন্যান্য তাই রাজ্যনি মহিলা নেত্রী এবং রাজ্যনি সিন এলাকানি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ফাই ছপাইজাক প্রোগ্রাম আপন বাগিন তিনি আর তাই সিন ভারতীয় জনতা পার্টি না হামজাগৈ সিন গোলাঘাটি এবং জম্পুইজলা সহ প্রায় 105 পরিবার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান ফাইয়া টোটাল 368 ভোটার তিনি সিন দল সিন বিজেপি নি জান্দা ফাইরাম ফাইয়া
যে বিজেপিनि सामung तांमानि काहामनि बागै बिजेपिनि सामung केनो नायसिगे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बेबांनो बरनो नायसिगे केनो नग हुक बासिया केनो रास्ता घाट बासिया जतनो भाइबे सामung तांमानि बागै भारतीय जनता पार्टीनि काम सामुंना हामजागै दिनै भारतीय जनता पार्टीआव सामिल बायका प्रचुर CPM এবং त्रिपुरा मथानि फायै दिनै सिनरो योगदान फायका 380 भोटार बेलाय हामो सर सिगां तंमोन हंखानो आरो सिगां तंमोन नों जाय केटाव बिजेपि फायजा या सामु काहाम नों माने सब समय न सामु काहाम फाय दङ पारानि बरक न बनाय को नायखल ओंगे आं बागै नुगैयाखै सिंमा फायकेटा निनि मुंखा केबना नासिला माखरै जत मानथाय सप्ताह का बेबेंनो न बरक थिकनो पोसबि आबनि बागै जों सामजागै जों गुमजा खोनाव कुनंग न कुनंग केबो सिगिर सक्र हाय केबा न केबो दमक थंरु दा तुमानि आबा हाय जार जार राजनीति खलानि जतन गणतन्त्र अधिकार दङ जाना हामजाको जों जतन खलै मानो केबो जों सिगिरि उइतो बिया केबनो जों उकया सिनि जे गणतन्त्र आइन दङ जों जाना हामजाको जों जागोन जों जे काम लामा बरन जों निनि सिगिरि आनि सिनेमंका आं हाचखरिनि एडभाइजर कमिटिनि सेक्रेटारि मन कुमार देव वर्मा पुरानो चाहिँ भाइ माता हाय गवा गोवा हेर गाउँ वान्छुम दिनैका भारतीय जनता पार्टी शिवाजल डिस्ट्रिक्ट उत्तर अंशनि दिनै मंखा आरो त्रिपुरा मथा या करिनाय 105 परिवार 368 भोटार दिनैसिम भारतीय जनता पार्टी बदबो आरो योगदान रखा तामगे मार खाइके जों नुगो दिनै व नुखा त्रिपुरा मथानि सुप्रिम होनजानाय जे जागाव TTADC नि MDC जों होनो अनेक जन बररा बुबुगरा प्रदुक किसुनि नेतृत्व जे जागाव त्रिपुरा मथर सुनाम जाका ओ जागा बरक नुकासिनि जे बरक 2021 साल 2021 साल ADC बुटो बरक तामनाय मे मासनि 7 तारिख 11 तारिख इनके ADC नि बोर्ड लेखा जानाय रिजल्ट साजनाय आब्रुके त्रिपुरा मथारक साव गेलटा त्रिपुरा लेन मानाय पाइ गया अब यागला तेगासि तामुंका विधानसभा लास्ट युद्ध लास्ट फाइटर हने बरक फाइलायका तामनेका विधानसभा 2023 न तैने नायने बरक फाइलायका त्रिपुरा मथार ग्रेटर त्रिपुरा लेन हने छानि फाइलायका ग्रेटर त्रिपुरा लेन नि छानि फाइमाने 2023 साल बरक 60 टा विधानसभा नि बिसुङ 20 टा आसन 20 टा ST सीट बरक बासाका 41 टा अझ बरक 13 टा मानमाने यागलो बरक ताबक बरक पब्लिक रंग पुरा थकेका सिने कुंथाय बारा 19 जगा जाति रंग भारतीय हामनो थको गइनाय बरक जाजाका ग्रेटर त्रिपुरा लेन नि माना हेनि जसाकाव राजनी लगियो बुग्रान लगियो थांलायका थांबाले यागलो ताब कुनो फलबाले बरक बुका स्नाम बरक बरक खाइनाय बरक तिनिबो त्रिपुरा लेन नि सानैने बरक तिनिबो कुनो मानिया थाकै बाइका संगा विधानसभा एमएलए रबनो प्रश्न खाइका नरनि जगा त्रिपुरा लेन ग्रेटर त्रिपुरा लेन नि के तो जे NC डेभलपमेन्ट सार टंग्रुवा IPP त्रिपुरा लेन नि सानगा बंगनि किता मैप दंगु मानचित्र दंगु किन्तु नरंनि बुबुग्रानि जे त्रिपुरा मथानि ग्रेटर त्रिपुरा लेन नि जे सानमानि आइ ग्रेटर त्रिपुरा लेन नि जे बंगनि सिमना फुनु दिमा बता कुते फुनुगलाय मालाया बो जागा बरनि दिमा बरर ताबु नुगो ताबु बुखुगिया कगिया ताबु नुता पेपर वर्क कागज पत्र ताबु सिंह त्रिपुरानि इंडिजिनास ओखानि बुसासों हाइपनो राइजेस डेभलपमेन्ट ताबु बार्थ सर्टिफिकेट नांगो बिनि आई कार्ड नांगो बिनि आधार कार्ड नांगो ताबु गो जों नुगो पब्लिक रो 105 बुथ 105 फेमिली रो फाइने रो बरनि थाने बरं नुखा जे जागा प्रदुत जे सुप्रीम नु न त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जगह हमाइछि आपा बड़ दिवस मुतिए सरकार नगर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट माध्यमे ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে যেভাবে মিছিল খালিতিনে বিভিন্ন সারা ত্রিপুরা রাজ্য আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করতে তিনি অবহানীয় স্কুলরা তিনি একটা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে টাকা অপারিদর্শন দেব জন্মদিন মাস দেব শক্তিরা তারপরে দিবস দেব 105 জন পরিবার তিনরে জয়েন থেকে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির হামলা করে পাবে
বিভিন্ন সিপিএম এবং ত্রিপুরা মথায় আকারে কিনে আরো 380 ফুটার কিনে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করতে আমরা এগুলো পরামর্শ রাখা বলা আন্দোলন সফলতা আমরা এক্সএমএলএ হিসেবে এবং চক্র জেলার বিএসি চেয়ারম্যান হিসেবে বড়রা আমি আশা সভা বড়রা আমি তেরঙ্গা পতাকা চান্দা ইয়াত্রা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে ক্ষমতায় আগামী দিনে এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে জনজাতি বিস্তার খেলে অসুবিধা জিনিস যাবে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগদান করতে আমরা এগুলো বিভিন্ন